नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज जो भिडटी आनी आपण समस्त एही भिडटी निश्चय पसंद आसीबो कारण माँ लक्ष्मी को प्रत्येक गृहिणी बहुत पूजा करिथांती भक्ति करिथांती। माँ को आमे समस्त मानि थाए। माँ को एमिति किछि गछ अछि जाकि माँ को बहुत प्रिय अटे। जो घरे एही गछ थाए सेही गछ जेमिति बढ़ी बढ़ी चली थाए सेही घर सुख समृद्धि सेमिति बढ़ी बढ़ी चली थाए, धन भी सेमिति बढ़ी बढ़ी चली थाए। आगे हाँ दर्शक बंधु ता सहित मु आज आपण मानकु आ गोटे कथा कहबी। आपण मानक घरे स्थिर लक्ष्मीर वास पई 7 दिन 7टी शुक्रवार गोटे उपाय आपण मानकु करिवा पई कहिबी। जे कोनोसी लक्ष्मी मंदिर रे जदि आपण माने एही जिंस मां को चढ़ाई दियंती तेबे आपणकर घरे स्थिर लक्ष्मीर वास निश्चय रहइबो। मांकर अति प्रियर गछ आज आपण मानकु कहिबी जे केउ तीनोटी गछ आज आपण माने निज घरे लगाइबे। एवं मार्गशीर मास चलीची, मार्गशीर शुक्ल पक्ष भी आरंभ होई सारिलाणी। एही दिन गुरुवार दिन जदि आपण माने एही गछ निज घरे लगाइबे यह बहुत शुभकारी अटे। ता सहित केउ जिंस आपण लक्ष्मी मंदिर रे मां को चढ़ाइबे ता उपरे भी आपण मानकु आज जणाइबी। तेणु वीडियो शेष पर्यंत मो सह जड़ी रुहंतु। एवं जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ आसीचंती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टे करि दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लेखंतु। एमिति रे भगवान ए संसार रे जहा भी तैयारी करिसंती ए सब प्रभुंकर प्रिय ही होते थाए। किंतु दर्शक बंधु प्रत्येक देवी देवतांकर अलग अलग जिंस थाए। जेपरि कि आपण माने भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अर्पण करिवे। तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय अटे। मां देवदेव महादेव को बेलपत्र समीपत्र बहुत प्रिय अटे। सेमिति मां लक्ष्मीकर भी एमिति किछि गछ थाए जेउ गछ जेउ सेही घरे जदि आपण माने लगाइबे सेही घरे धन भी सेमिति बढ़ी बढ़ी चलिबो। चलंतु आज आपण मानकु सेही तीनोटी गछ विषय जणाइबी। जदि आपण माने निज घरे एही गछ लगाई नाहंती तेबे एही जो 15 दिन बाकी अछि एही 15 दिन भितरे आपण माने एही गछ को निज घर को नै करी आनंतु। प्रथमे आपण मानकु कहिबी पान पत्र गछ। जदि घरर सुख समृद्धि चाहुचंती एही पान पत्र गछटी आपण मानकु गुरुवार दिन निज घरे लगाइबा दरकार। हाँ आज्ञा मांकर पान पत्र बहुत प्रिय अटे। एवं देवी दुर्गा को मध्य जेतेबेले नवरात्रि चली थाए प्रभु दुर्गा को मां दुर्गा को एही पान पत्र चढ़ा जाई थाए। पान पत्र रे लवंग सहित अळेच पकाई मां को चढ़ा जाई थाए। एपरि कले मनस्कामना पूर्ण होई थाए। पान पत्र हनुमान को भी अति प्रिय अटे। शनिवार एवं मंगलवार दिन हनुमान को पान पत्र आपण माने चढ़ाई पारंती। एहा द्वारा आपणकर सब मनस्कामना पूर्ण होई थाए। मां लक्ष्मीकर अति प्रिय एही गछ। एही पान पत्रर विशेष उपाय आपण मानकु वीडियो रे शेष रे बताइबी। तेनु वीडियो रे शेष जाई जड़ी रहंतु। तो प्रथम गछटी आपण मानक घरे जदि नाही पान पत्र गछ आपण माने निज घर को नै करी आनंतु। मेन एंट्रेंस रे आकु रखंतु। आपणको घरर मुख्य द्वार पाखा पाखी रखंतु एवं एहा को पूजा करिबी गुरुवार दिन। एबे आपण मानकु मन रे गोटे प्रश्न आसीबे जे आमे पान पत्र गछ को काहे की पूजा करिबा। काहे के ना मांकर अति प्रिय एही गछ। एही गछर केयर करंतु। एही गछ को जेते बढ़िबो आपनको सुख समृद्धि सेते बढ़ी बढ़ी चलिबो। थरुटी निश्चय परीक्षा करंतु। एही जो बाकी 15 दिन रहिला आपण माने निज घर को पान पत्र गछटी निश्चय आनंतु। द्वितीय कथा गछटी एया अटे जे अन्नपूर्णा गछ। एबे आपण माने कहिबे जे अन्नपूर्णा गछ कोन? खीरी गछ जहा कि आमे माने ओडिया रे कहूचे खीरी गछ जहा कि खीरी कला समय रे आपण माने पकांती। एही गछ भी जहा बारी रे रही थाए जहा घरे रही थाए अन्न धनर केबे अभाव रही न थाए। किंतु आपण मानको ताहार केयर करबा दरकार। एमिते नै बाथरूम पाखरे नै लगाइ देबे एवं कहिबे आमे त लगेछु हमर किछि उन्नति हो नाही। नाही आज्ञा सब जिंसर गोटे निर्दिष्ट समय थाए निर्दिष्ट कथा भी थाए जे किपरि आपण माने रखिबे गोटे नियम थाए। तेबे आपण माने एही अन्नपूर्णा गछ को निज बाड़ी रे गमला रे लगाई पारंती। एही गछ घरे रहिबा बहुत शुभकारी अटे। कुहा जाए एही गछ जे घरे रहे अन्न धनर अभाव रहिबो नाही एवं
ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର କୃପା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ତେଣୁ ଏହି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗଛକୁ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ ଆସୁଛି ବେଲଗଛ, ଅଁଳା ଗଛ, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର କହିଛି। ଏହି ଗଛ ବହୁତ ଶୁଭକାରୀ ଅଟେ। ଗଛ ମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା, ଗଛ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ବି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ବେଲଗଛ, ଅଁଳା ଗଛ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ ଏ ସବୁକୁ ବି ସକାଳ ସମୟରେ ଯେମିତି ପୂଜା କରିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବି ଦୀପଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବେ। ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ସୁଦୃଢ ହୋଇଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାପରେ ଜାଣିବା, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ପାନ ପତ୍ରର ବିଶେଷ ଉପାୟ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାସ ରହୁନାହିଁ, ଯଦି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁନାହିଁ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସଫଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଶୁକ୍ରବାର ପାନ ପତ୍ରରେ ମହୁ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଶୁକ୍ରବାର ମାଙ୍କୁ ଧଳା ପୁଷ୍ପ ଦେବେ, ପାନ ପତ୍ରରେ ଟିକେ ମହୁ ପକାଇ ପୂଜା କରିବା, ସେତିକି। ତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆଖପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠାରେ ବି ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଯିବେ। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ଘରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ପାଖରେ ମିଠା ପାନ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମାଙ୍କୁ ମିଠା ପାନ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ବଜାରରୁ କିଣିକରି ଆଣିବେ ନାହିଁ, ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଶୁକ୍ରବାର ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ, ନିଜେ ତିଆରି କରିବେ, ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ, ଭକ୍ତି ମନରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତା ସହିତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଡାଳିମ୍ବ, ଗୋଟାଏ ଡାଳିମ୍ବ ଦେଇ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ମାଙ୍କୁ ଡାଳିମ୍ବ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଉନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ସବୁଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଟେ। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଗୋଟିଏ ଡାଳିମ୍ବ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏମିତି ଏକ ଦେବୀ, ସେ ଧନର ଦେବୀ, ସମୃଦ୍ଧିର ଦେବୀ, ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ସମାଜ ଦେବୀ। ମା ଚାହିଁଲେ ଆମ ଘରର ଭଣ୍ଡାର ବଢିବ, ତା ସହିତ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବି ଆସିବ। ମାଙ୍କ ଦୟାରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା, ପ୍ରେମ ଭାବ ବି ଆସିବ। ମାଙ୍କ ଦୟାରେ ଯଦି ଆପଣ ନିସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ବି ପାଇପାରିବେ। ମାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେପରି ଶ୍ରେୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ବହୁତ କିଛି ପାଇଥିଲା, ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଢି ପାରିଥିବେ। ତା ସହିତ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍ ପାଠ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବି ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଏହି ଭିଡିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ଭିଡିଓ ପଡିଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ଥରୁଟିଏ ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ କେଉଁ ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସିପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାଇବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।